यहाँ पे हमारा गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए जो एहतजाजी धरना था उसे सबूताज करने की हमारी गिलगित पुलिस और एफसी ने ये जो आपके सामने पड़े हुए शेल ये भी इस्तेमाल किए और फायरिंग भी स्टेप ही फायरिंग कर दी इन लोगों ने। ऐसे किया जैसे कश्मीरियों के साथ इंडिया नहीं करता, सेम इसी तरह रियासत पाकिस्तान के इन गयूर फोर्सेस ने हमारे साथ ऐसा किया। आज हम खुद भी शर्मा रहे हैं ये बात कहते हुए कि अक्सर हम कहा करते थे कि कश्मीर वालों के साथ रियासत हिंदुस्तान बहुत जुल्म ज्यादती कर रही है, मगर आज निहत्ते एहतजाजियों के साथ जो रियासत पाकिस्तान के फोर्सेस ने किया है, उन लोगों ने जो मंशियात फरोश हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर फायरिंग की, जिसका हमें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। और हम ये मुतालिबा भी करते हैं कि जिस तरीके से इनको लाया गया था इसी तरीके से नहीं बल्कि इनको घसीटते हुए यहाँ से वापस भेजा जाए। खुदा न खास्ता कोई ऐसा आवाज न उठे कि कल को रियासत पाकिस्तान भी चीखने लगे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात 2 बजे से जो जुल्म और बर्बरियत का इन्होंने मुजाहिरा किया, एफसी ने, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने, उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमें 4-5 दफा कमेटियां बना के उनके अंदर उलझाए रखा। अच्छा, वफाकी सतह पर एक कमेटी बनी जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं था। हमने सोचा हमारा खून है, हमारी गैरत है, तो हमने बड़ा कोशिश करने के बावजूद के बाद हाफिजुर रहमान साहब और अमजद एडवोकेट साहब और हाजी गुलबर खान साहब को हमने शामिल करवाया और हम उस वक्त हमने इत्मीनान का इजहार किया कि यह हमारा खून है, हमारे साथ दगा नहीं करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन्होंने हमारे साथ दगा किया, हमें फंसाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट नगर का नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। मुझे आज ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरे नौजवान भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारे चूल्हे बंद हैं। पिछले साल से हमारे करोड़ों का नुकसान हो रहा है और आज मेरी पार्टी ने मुझे ये सिला दिया, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये सिला है मेरी पार्टी का। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी यहाँ पे टाइगर हैं, तहरीक इंसाफ के भी है, इवन यहाँ पे जमात इस्लामी के भी है, अच्छा मौलाना फजल रहमान के भी है, पीटीआई के भी है। आज मैं बताना चाहता हूँ अपने नौजवानों को, खुदारा आंखें खोलो, ये वफाकी जमात है, ये आपको ये तोहफा दे सकती है, आपको इससे ज्यादा तोहफा नहीं दे सकती है। यहाँ पे इतलात है कि आप कुछ मुजाहिरीन जख्मी भी हुए और आप लोगों पर सीधी गोलियां भी चलाई गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसा हुआ है? बिल्कुल, हमारे पास इसकी वीडियो शहादतें हैं, स्ट्रेट फायर हो गई है, हमारे कुछ लड़कों को लग भी गए हैं। और हमारा ज़रब ये था, वो जिन पुलिस वालों ने हमारे ऊपर शेलिंग की, स्ट्रेट फायरिंग की, वो जब गिर के जख्मी हो गए तो हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। ये हमारी तरबियत है। सवालात आखिर में हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात 12 बजे से जब हम धरने में थे, हमें पता था कि यहाँ उनकी इतला था कि किसी एक बंदे पे फायर हुआ, तो वो थाना भी उस बंदे को जनाब अरेस्ट कर सकते थे, उसने कोई गलती किया था। लेकिन ये हमें पता चला कि इन्होंने जनाब पहले एफसी को शिफ्ट की, उसके बाद इन्होंने पुलिस को लाया, पुलिस को लाके हमारे साथ डायलॉग की बात की। तो हमारा जो जावेद साहब था वो डायलॉग पे गया कि हमारा एक बंदा जो है वो हम खुद गिरफ्तारी पेश करेंगे, ऐसे कोई मसला नहीं है। जावेद साहब जब क्रॉस किया तो उन्होंने शिलिंग स्टार्ट किया और शिलिंग स्टार्ट करने के बाद ऊपर से फायरिंग हुआ, बोर्ड के ऊपर से, जिसमें एनएलसी के ड्राइवर भी शामिल थे। अफसोस की बात है कि उसमें एनएलसी के ड्राइवर भी शामिल थे, उससे ऊपर से पथराव कर रहा था। चलो एफसी तो करेंगे, एफसी को ड्यूटी पे लाया था, उन्होंने फायरिंग भी की। चलो ये आंसू गैस फेंक था तो हम कहते ये मामला है, उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की, हमें इंतहाई सख्त अफसोस हुआ। अब मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि अब जागो कौम, ये कौम का मामला है। हम इस बॉर्डर पे बैठ के आज तक
حادثہ ہے کہ اس بارڈر پہ انہوں نے FC کو لا کے دہشت گردی کا وہ سٹارٹ کیا انہوں نے. یہ تاریخی بات ہے کہ خنجرا پاس میں اوپر جناب ہمارے چرواہے جو تھا وہ اس بارڈر کا حفاظت کرتے تھے. اس کے بعد چپورسن کے اندر اس بارڈر کا حفاظت کرتے تھے. آج اندازہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی یہاں پھیل رہا ہے. میں FC نے جنرل صاحب سے چیف سیکرٹری سے ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے کمزور صحیح لیکن حکومت میں فوراً اس کا ایکشن لے رہا ہے. FC کو ان سے کلوز کرے ورنہ اس سے بڑا خطرناک کوئی وہ حادثہ ہوں گے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. ہم ایک مہینہ 2 دن ہو گیا ہے ہم نے کوئی گملہ کو بھی نہیں توڑا. آج انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو بھی لگ گیا. ایک پولیس زخمی ہوئی, پولیس کو بھی ہم نے ہاسپٹل میں پہنچا دیا ہے. تو ابھی ہم یہ پیغام دے رہے ہیں پورا قوم کو کہ بھائی نکلو, ابھی گھر میں رہنے کا موقع نہیں ہے بھائی جان, نکلو. تھینک یو بھائی. جس طرح ہمارے تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی نے بتایا آپ کو کہ رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح گھات لگا کر انہوں نے ہمارے نہتے پرامن تاجروں پہ جو لشکر کشی کی ہے یہ تاریخ میں سنہرے روپ سے لکھا جائے گا کہ آپ جیسے لوگ جو FC کے اسمگلر, جو منشیات فروشوں کے ذریعے آپ نے جس طرح لشکر کشی کی, اسٹریٹ فائر کر دیا, گولیوں کے نشانات ان دیواروں میں ہے. ہم نے سینہ تان کر ان کا مقابلہ کیا. دکھ اور تکلیف اس بات کا ہے ہمیں اس معذور گلگت بلتستان کی حکومت سے, اس ریموٹ کنٹرول حکومت سے کوئی توقع نہیں تھا. ہم اس دھرنے میں بیٹھ کر گلگت بلتستان کے ان مظلوم پولیس والوں کے لیے چیختے چلاتے رہے اور آج انہوں نے جس بدترین ریاستی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں یہ ایک شرمناک فعل ہے. ہم نہیں سمجھ رہے تھے, ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ہم پہ گولیاں برسائیں گے, آپ پہ ہمیں یہ شیلز کی برسات کریں گے. لیکن ہم 2 نکاتی ایجنڈے پہ جو گلگت بلتستان کے میرے نوجوانوں کا مستقبل ہے, آپ نے اس علاقے کو متنازع ڈکلیئر کیا ہے. آپ کا آئین ہے, آپ کا قانون ہے, آپ یونائٹڈ نیشن میں گئے, ہم اس قانون کے تحت متنازع علاقے ہیں. آپ نے 78 سال میں ہمیں مظلوم اور محکوم رکھا, ہم نے اف تک نہیں کی. آپ گلگت بلتستان کا بیٹا عزت سے روزی کمائے گا, 1 روپے کا ٹیکس نہیں دے گا. اور جب تک یہ تیرے بدکار حکمران اور ان کے جعلی مذاکراتی ٹیم اپنا آخری فیصلہ نہیں دیتا, اس کے لیے 101 مہینہ 2 دن تو چھوڑے, ہم 1002 دن بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہاں سے ہماری لاشیں جا سکتی ہے لیکن اپنے 2 نکاتی ایجنڈے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو ہم اپنی موت سمجھتے ہیں. سب سے پہلے میں صاحب برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے اپنے 2-3 تقاریر میں کہا تھا کہ جو مسلمانوں کے اوپر انڈیا ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اندر, وہی روش حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور گلگت بلتستان کی حکومت کا سس میں بیٹھے ہوئے دھرنے کے تاجروں کے ساتھ ہونا جا رہا تھا. یہ ہم نے 3-4 دن اپنے تقاریر میں بتایا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ 78 سالوں میں ہمارے اوپر جو ظلم و جبر یہ کر رہے تھے اس کا آج اینڈ ہو گیا. رات کے 2 بجے ہمارے اوپر جو ہے نا اپنا آنسو گیس کا استعمال ہوا, یہ سامنے ہے. ہمارے اوپر ہمارے نہتے تاجروں پر فائرنگ کی. گلگت بلتستان کی یہ لولی لنگڑی حکومت اور جو مذاکراتی کمیٹی کے 3 ذمہ دار اور گلگت بلتستان کے تمام اسمبلی کے ممبران ذمہ دار ہیں ہمارے اوپر طاقت کا استعمال کا. ہم 1 مہینہ 2 دنوں سے واویلا کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ حکومت پاکستان زیادتی کر رہی ہے. ہم نے کل بھی سپیچ میں کہا تھا گلگت بلتستان کے اوپر پاکستان کا حملہ تصور ہوگا اور پاکستان کی ریاست نے حملہ کیا ہے, اب اس کا جواب گلگت بلتستان کی قوم دے گی. میں گلگت بلتستان کے قوم سے اپیل کرتا ہوں, اٹھو, اب لے لو, اس کا فیصلہ کراؤ کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے آزاد خود مختار اپنا اسمبلی بنانی ہے یا ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہم شاید ان کے ساتھ بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور کابینہ استعفیٰ دے دیں اور ریاست کے حکومت پاکستان کی اس مذاکراتی کمیٹی کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں. اب مقابلہ ہوگا ہمارا تمہارا.
یہ حالات پیدا کیا ہے چیئرمین بیال لنگڑیال نے اور ممبر کسٹم نے اور سابقہ کلیکٹر کی وجہ سے حالات پیدا ہوا ہے. شکر ہے ہمارے نوجوانوں نے سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے ایف سی کا بھی مقابلہ کیا, ہم نے پولیس کا بھی کیا, ہم اس کے بعد بھی کریں گے. ہمارا مطالبہ ہے گلگت بلتستان سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تمام دفاتر کو کلوز کرے, ایف آئی اے کو ادھر سے کلوز کرے. فیڈرل کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ ہمارے اوپر ابھی حکمرانی کرے. ہمارے نوجوانوں کو مزید تنگ کیا, اپنے قوم سے اپیل کروں گا کہ کیش کو بھی بند کرے, کلاس بھی بند ہو, سکردوں کو بھی بند کرے, گزر کو بھی, ہندا نگر کو بھی. تب پتہ چلے گا کہ ریاست کو کیسے لڑکارا جاتا ہے. نہتے مظلوم تاجروں پر اور اربوں کے حساب سے ٹیکس دینے والے تاجروں پر رات کے 2 بجے. اگر میں تو کہتا ہوں شکر ہے میرے ان نوجوانوں پر, سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں پر کہ انہوں نے ہماری بات مانی, کوئی سرکاری املاک کا نقصان نہیں ہوا. اگر دوبارہ ایف سی یا پولیس نے یہ حرکت کی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کا ذمہ دار ریاست پاکستان اور گلگت بلتستان کی یہ لولی لنگڑی حکومت ہوگی.